องมันไม่ตันมีว่าแต่ใส่สปารันไตก่อนเกิดปังโปรแกรมสายตีภาษาจำมึงเพจ Facebook มันชมดอลปอดเมียนมุสลิมกัมพูชีตรงปีที่ตะลำหงลึงในการโปรแกรมสายตีภาษาจำกองตับสายเกลมาลำชมัดโอตลับในตามห้ององมีว่าแต่สายซาภาวะบางกายเยอะได้วักตัวยากองนั่นเดียมตาฮอลนาซีจึงยังมีตนาตามึงมาตันพนมเปญตลอดมึงประเดิมโปรแกรมฮอลนกาวสลัมฮาร์มัดไม่ปะองมีว่าแต่สายกงกปงที่ดันปังตรงปีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วิเมียนใบตองกลุ่มร้องอภิวัตวิลาแต่ละเวงนั่งได้โลแค่ตะบงขมนาซาในเอกเทปเชียบาลนังไทยรักษาสำรองนอมโจผลิตภัณฑ์มวยปีประเทศไทยปอดมีลำอัดซ้อนมาไผ่ใบการสปรัมบุนกะเร่ปรำมักกะแลนกลุ่มร้องปูได้ลวดตีตังล้อในแค่ตะบงขมทำไมกาเฟ่9 plus กาเฟ่ตึกดอกโกลิกมวยปีประเทศมาเลเซียเมียนชมูลใบตั้งปีชนามวยป้อนประมูลโดยหาสปรัมขมิ้นสารถิดกีมีอักระคุณภาพสตองดา ISO ฮาลาลมาเลเซียOF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់សាឡាដារូកូរ៉ានឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ានកាហ្វេអាលីប្រន 5 in 1រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់องไม่ตันมีว่าแต่สายก่อนคือปังตรงปีโปรแกรมสายตีภาษาจำตีมาลำนี้นั่นจะองมีว่าแต่สายเฮียตอมฮองอุสตัสนาซีร์มุฮัมมัดกดมีใหญ่มังเกิงเอติบัตส์มังสุรอัลฟาติฮะคันเท่าไรมานาตันมักซัดอย่าไปละกาวไปองมีว่าแต่สายตีดันปังเอียวต่อนนีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ยังกองเล่นเฮาฮอร์มัดปะองใหม่ๆเตียนตันไตสไอตรงปีเก่าอัลฮัมดุลิลละbersyukur terhadap Pak Allah Subhanahu Wa Taala แต่กันไปเรื่องi'tibar meng surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah ni terdapat pak gegel pil waktu terai semeyang dia kan i'tibar meng surah ni ke i'tibar meng surah ni ong mai tung pikau surah Al-Fatihah ni Allah turun mai dua bang tisanya Allah turun untuk di Mekah dan tituannya turun di Madinah dan ulama tung pilai surah Al-Fatihah ni minta 7 ayat minta 7 ayat dan surah Al-Fatihah ni surah yang pertama tabdam awal pi dalam susun surah-surah dalam Al-Quran maknanya surah ni surah pertama surah di awal dan surah Al-Fatihah ni surah yang wajib dipak grup terai kong yang Islam pin lai tesmiang dia pak surah Al-Fatihah okey jangan sebab Nabi mentalai la salata liman lam yaqra bi ummil kitab sembiang nah usaha melainkan jawapai ummul kitab nu surah Al-Fatihah pin lai terai sembiang hat aing wajib pai surah Al-Fatihah yang ngai pin lai terai nga imam terai jawapai surah Al-Fatihah mengawal hingga akhir pantai ya perwa pin lai terai jeung makmum ni perwa dalam masalah makmum wajib pai Al-Fatihah ឬក៏ឧឡាមាញំតាខីឡាហ្វផាចង្ក្លៅទីសាញូវជិបបាយអ៊ីម៉ាំវជិបបាយស្មៀងហាត់អែនពុនវជិបបាយស្មៀងជឹងម៉ាក់មុំពុនយកវជិបបាយអ៊ីម៉ាំបាយអងសពខាំងពុនវជិបបាយអ៊ីម៉ាំបាយសពខាំងអូពុនវជិបបាយសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហានេះអ៊ីតិបាតមុងហាឌីសកណៃឡាសាឡាតាលីម៉ាឡំយ៉ាក្រអប៊ីអ៊ុំមីលគីតាបsembiang sao melainkan dapat surah Al-Fatihah iaitu Ummul Kitab. Ulama dituawa mentalai pinlai imam
baik hong sop khang ya ke sembiang maghrib 2 rakaat mendam nang baik sop khang penen makmum yak teh baik surah al-fatihah makmum yak pang imam baik surah iktibar mung ayat Quran Allah ta berfirman wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pian lai Quran dengan baik. Dapat Quran ni fastami'u lahu hơi yak pang. Hơi yak pang. Wa ansitu dan tok yak deng. Ma tepat ke cua ke je. Ama tepat hai pang hai hau 100% maknanya nyahu sempurna jadinya pian lai imam nampak khang Al-Quran ni segai yak pang dan yak tok yak deng. Pantai pian lai imam ni pai hong sop khang ya kecok dalam rakaat di klau. Senang kep ngene. Imam ho pai sop khang pil nang makmum wajib yak pai surah Al-Fatihah. Nang mazhab di dua atau ulama di dua. Ulama di klau lai pian lai trai jeung makmum yak wajib pai Al-Fatihah maknanya baik pai Tapi pau takbiratul ihram lah Allahu akbar lah tok kedeng imam pai sop khang ko imam pai sop khang ko trai baik pai al-fatihah ya keyenan ulama ni mu iktibar mung hadis Nabi talai qiraatul imam qiraatul makmum bacaan imam nan imam kumpai nan nhau ni yau ka wakil makmum kong kerai ya ka di lan krung misalnya yo ke lekong to lek tal lumpih kenam peng tal peng tumpih kau ya ke wakil bai makmum tumpih kau ning kelau mazhab atau kelau ulama kok teranya pan balai terai tok di pelaiko ni di pan kalai pan mazhab di sa ko mazhab di tua ko atau mazhab di kelau pik lo nyo terai tok di pelaiko ni pan mazhab di sa tan nengai tok di Malaysia Indonesia tanto di play di Asia ni pik lo kapan mazhab di Isa yaitu wajib pai al-Fatihah walaupun tengah imam walaupun tengah makmum walaupun tengah sembahyang hatta ain ya pai surah al-Fatihah pantai pian lai depan mazhab di sana kong siam nyo pian lai tengah imam pai al-Fatihah beloh tal ayat waladdallin amin tumpih ka amin imam nan siam-siamnya tok deng ha semtuh ka pi ang la waladdallin amin blo tu bai mu ka mang surah kerai tok deng ha semtuh ka ya ke nan perai pil makmum hau dan pai al-Fatihah pil makmum pai al-Fatihah blo menenau nyoten pang to imam pai surah kerai ka maknanya dua-duanya hau pai al-Fatihah pun hau pang imam pai Quran pun hau jeung sembiangnya git sempurna nakai pin depan je mazhab di tisa belum menenau ong mai tumpih kau surah al-Fatihah ni nyemtal biak paitnya pi ang la thau pai pi tai de pat nan nyemtal biak paitnya ulama tajwid mentalai lebih pai surah al-Fatihah ni terutamanya dalam sembiang nyemta kelau lebih kong sempurna lebih kong siam dah kelau lebih kini dia tahu belah surah al-Fatihah ni minta 7 ayat lebih tisa pai al-Fatihah ni pai hasa ayat dak betul betul te suak yuwa belah nau trai pai ayat kai betul kai hasa ayat kai betul kai hingga tal 7 ayat maknanya 7 bang suak yuwa misalnya Bismillahirrahmanirrahim hasa tehbinan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين hatum ayat numpi 7 ayat 7 bang betuh 7 bang soa yuwa pai biep ni pai kong phot siam jak ke jing lại nén
Nabi baik lebih nan hasa ayat Nabi betul hasa ayat Nabi betul lebih di tua lebih betul pak bang betul betul pak bang lebih pak nanya apa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak bang betul. Tí klaunya bawa klau bang betul. Klau bang betul nan bismillah hong kau alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Itu mayatna. Itu bang betul na. Hak bang betul. Betul itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di klaunya cap demung ihdinas siratal mustaqim hingga akhir surah Al-Fatihah. Nang lebih baik surah Al-Fatihah. Ulama tajwid mentalai kai mengklau biap ni hau bahkan ningkat mentalai kai haram dan ningkat dah haram baik kai mengklau biap ni hasat kai dan kan lai pian lai kai baik betul hasa ayat kayak suat yuwa hasa ayat suat yuwa hasa ayat suat yuwa hasa pantai baik dalam hasa yuwa cuy misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim hasa yuwa na kalau pang betul pantai hasa yuwa seneng siam orai bahkan dak ulama lai hau baik biap nang ong mai tung pi kau masalah di klaunya masalah surah Al-Fatihah ni cap dem mung ki ya terthap ya Allah cap dem mung Bismillahirrahmanirrahim. Penaknya ieu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ieu al-basmalah. Dalam surah Al-Fatihah ni apa matepah Quran tebo al-basmalah na nyaga kenaknya li isa. Plan li tua alhamdulillah li klau ar-rahmanirrahim plan malik yaumiddin dah talbih 7 ayat. Masalah al-basmalah ni ulama entah khilaf. Pa yang tua. Tisanya ulama mentalai Bismillahirrahmanirrahim to di dalam surah Al-Fatihah nan Bismillah nan adalah cok dalam surah Al-Fatihah. Maknanya apa pan mazhab ni pan toi ulama ni bila tepat Al-Fatihah wajib tepat mung Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya cok dalam ayat dalam surah Al-Fatihah. Ulama titua atau mazhab itu mentalai al-basmalah ni atau bismillahirrahmanirrahim kong to di dalam surah Al-Fatihah nan pia meng surah Al-Fatihah nan maknanya nyau cocok dalam surah Al-Fatihah nan jadi bahwa ulama nilai cap dalam surah Al-Fatihah nan ialah meng alhamdulillahi rabbil alamin maknanya alhamdulillahi rabbil alamin ayat di 9 Ar-Rahmanir-Rahim ayat di 2 Maliki Yaumiddin ayat di kelau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat di 4 Ihdinas siratal mustaqim ayat di 5 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat di 6 dan cap dan meng ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat di 7 maknanya 7 ayat gai jadi ketika 7 ayat gai cap damung Bismillahirrahmanirrahim dan ayat di 7 tiga ialah cap damung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tumpi la 7 ayat ong mai tas ai kong ho toi pai geng i'tibar meng surah Al-Fatihah ni telah mengenai dengan lai asakai geng masalah al-basmalah pinlai depa surah-surah kerai mung Al-Fatihah cap dalam surah nan mengok jum ta ka bismillah
ta Bismillahirrahmanirrahim pantai ta lik sa om ta lik o ya ke surah Al-Baqarah lepas mai Bismillahirrahmanirrahim ayat lik sa nya ke alif lam mim lik sa neng apa malah neng bismillah ni ke kai ayat Quran ke atau pihak ayat Quran maka ulama lai bismillah to di surah-surah nan pihak ayat Quran pihak mung surah nang jangan tak nan ya ki yang cak nan pas surah ta bismillah pi surah cap dalam surah bahau ta bismillah kai yang cak ini kan peta lai kan pete thau cap dalam surah ni mung ni nau lebih cak bismillah kai cai peta kan lai surah bahau kai apa mat cak bismillah teu thau surah ni pi tam ayat lagi jangan tak melainkan to di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ni minta bismillah tam dah telau mung cap dalam surah nan ayat tisanya minta bismillah mengok pantai surah At-Taubah ni minta cap dalam mai mung ayat bangnya cap dalam surah Al-Bara'ah ni mung firman Allah bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin tahu bismillah gini ta riwayat lai surah At-Taubah ni nyau sambung ke ia sambung nyata mu surah belah mai surah belah mai surah ke Al-Quran mai tunggu ya ke Al-Quran surah dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah surah ke lain kan apa ia surah ke maknanya entah riwayat lai ya ke jeng cak bismillah to di surah At-Taubah nan sebab entah riwayat lai nyau ni pertama surah dalam surah ni jalan tak nan dan ngai bismillahirrahmanirrahim kong to di dalam surah An-Naml dalam surah An-Naml ayat 20 Allah berfirman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ta bismillah nan ta bismillah ndok pak ke ndok di awal pak ke surah nan menjaga Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman cem Nabi Sulaiman ni cem nganya hud cem hud ni nyapa natal pelayasa pelayasa pokoknya mai teh hingga Nabi Sulaiman kenong bian lai cem ni mai sang wa mai pi wa Nabi Sulaiman suo tip nak nyau kan lai cem nang khan len suai mai wa ni mai mung len ni cetua terai pin lai len boh petau kemai yang tao kemai nyo ni hau chừng tao ni hau tuat tera ha su ha puh plai kong purong pantai len chengol yak ke nyo hau koh pak pa Allah nyo koh Allah nyo hau sembah Allah nyo koh napa tapak ke nyo koh ke nyo koh ya gai ngan nyo tao Balkis belah menen Nabi Sulaiman pun cek ngak asa prai cem hud ni pa rak nan prai tao kemai tao Balkis kene cem nem pun pa rak ni nau nyaplek rak nan tao Balkis nang mu rak nang ia peloh nan nak iu tumpi menteri nyau tao kau nyaplek rak nang pang rak nang lai apa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dalam surah nan lai rak ni mai mong Nabi Sulaiman rak nang rak ke bismillahirrahmanirrahim iktibar mong bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml tumpih ulama lai bismillah ni adalah ayat Al-Quran ong mai antai ayat tumpih kau surah Al-Fatihah ni hu faidah pat lu amat ke mu iktibar tes nang khia mu mung surah Al-Fatihah ni te hu faidah pat lu yang nang ya jeng Allah dah terpai dalam sembiang gel des sembiang fardu gel des sembiang sunat baik surah Al-Fatihah ke sebab faedahnya pat lo pin lai tiga me iktibar apa mati pak tiga me iktibar nyahu faedah bi dan iktibar surah Al-Fatihah lo tipin ni dekan jai hong penak nyau tanam peka tanam faedah pin tiga iktibar mung surah Al-Fatihah nan peka tisa di dalam ayat disa bismillahirrahmanirrahim train hau mu tua iktibar ni tua iktibar disanyo pokan peta trai lai pin lai tengah amal ibadat pin lai tengah buruk
Bên lại tiếng Ngạ đây con ca bạc ca con xiêm nấn nó phật xiêm nhau từ lâu muốn tiếng Ngạ tiếng Ngạ baik Bismillahirrahmanirrahim telau mak disebut dengan pauka sebut dengan Allah ka supaya amal ibadat tiếng nang pau tutul me buat con tiếng Ngạ nấn hau berkat sebab tiếng cap đơn mung Bismillahirrahmanirrahim. Gừng bài Bismillah ni telah muntahnya asal sabka. Apa lah yang ni kem jumlah misalnya. Hau nyu bài Bismillahirrahmanirrahim belah ni nyap jumlah ataupun nyakan zina. Dalam zina nyap Bismillah ka. Punya zina. Ya betul. Kong jauh nyu te thau bia lak nang hukumnya haram. Zina hukumnya haram. Tegai yang Islam yang kong beriman yang kong hu akidah Islam terai hu sam nam nhum lak hu yao nam nhum lak ya ka gang hu akidah ya ka gang hu iman ya ke tina tay gang terai ni hu agama terai ni hu akidah terai ni hu iman nên ya nên cái zina nên cái hu yao terai na zina ka gang bo gang zina nam an kemai khot an kemai te te ka ngak gai sedangkan terai ni gang Islam maknanya ngak cuy sebab pola Quran gừng lặng ni haram gừng ăn biên ni haram gừng na tam hong ku tai kan chua ma thân kang gang ni na yepu na sep len ni ho ba siam ho ruh nơi to tiu tunya ni na tu ku tai dan na ko yang ko ke nan pola tumpi nang rijsum min amali syaitan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tumpi nang ka na chis ka con siam chương amalan syaitan mình ke dengar cuy ka con syaitan mahu syaitan kong kan dia dengar cuy sebab syaitan ni khai syaitan ni seteru tegai innahu aduwwum mubin seteru tegai pi kau ong mai tumpi kau nang tisanya iktibar mung bismillah nan po peta terai te ngak ki asa yau sebut ngan po bismillahirrahmanirrahim ti tuanyo po kan peta terai ngak ki asa dah mesti kerana Allah Subhanahu wa taala sembiang ya kita sembiang ning kerana Allah terai kerana Allah terai ngak haji ngak umrah ya ki nang tal Mekah tal ti kelak nik cho di plai terai nang tal Mekah ya ke kerana Allah terai pek mung sang nau tuah rezeki nak capkan nak pelatai tumpi terai ngak nang sebab ke kerana Allah Subhanahu wa taala pin lai tengak kap kayan ni kerana Allah amalan terai nan jeung ibadat po cek ma jeung ibadat terai pek mung sang nau tuah rezeki nak cek lam nak cái này anh manh na pla tengoi ko pla tai ko te pek mung sang mai kerana Allah hatum kon tengak nang po cek jeung hasa ibadat pen tengak nang po tetul me pantai ong tumpi kau walaupun tengak peka kong siam misalnya dari sembiang dari sedekah dengan ci dan kai menen dengan pot siam ia siam tumpi pantai tengak nang kerana Allah ya perai amal ibadat dengan talna po Allah tetul mu jawabnya Allahu tetul mu dalam hadis ni tah kan pernah nyelai kan geung Nabi terai sallallahu alaihi wasallam entah kan geung tok di hari kiamat entah klau phong ni nhau telau pi pau yêu nhau telau pi na tam Allah Subhanahu wa taala phong di sa nyum tai syahid mata syahid fi sabilillah phong di tua Allah berinyu ilmu nya tahu pak Quran nya tahu tafsir nya hu nap tagang sebab nya hu ilmu phong di klau Allah berinyu harta harta nan diap ai ya ka meh pria nya hu tenah lu nya hu sang lu nya kia ni klau phong ni gang kong cemngop pi tam hung Allah Subhanahu wa taala tok di hari kiamat Allah pun suo phong di sa ke phong di sa cái này nhôm tai syahid po da khan
kita hentai syahid. Kita hentai ya kalau nam sro pihak dakwah misalnya. Bos siam anu pin. Siam nyam tai dalam sro, nyam tai dalam tok dakwah nau. Tui gang meco cak Islam nang i dakwah. Pu nyam tai pin nen. Poso ya kita hentai syahid, ya kita hentai dalam ngamal ni. Nyulai apa? Dan ngak tumpih ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pun jawab lai kadzabta atau kadzibta heulau. Hem ya lau. Heu pek yanen dalam bahasa riwayat Allah dalam ikat mai, heu ikat kau, heu peh benci. Peh si pau kong heu gak nah. Pek gang ni ngak yanen. Ikat peh pek Allah. Yo ngak ni pek. Allah pun peh dalam tanya, peh jaman dalam tayannya ni. Wa husila ma fis sudur. Allah peh boh dalam tanya ke nuqtatun sauda. Hakik nuqtah sauda. Nuqtah ni maknanya tenot. Tại mực bệnh mà vậy chạy thân nọ thì áp tay việc thân nọ nuqtah sauda sebonyo cu tok dalam tai. Maknanya ke maknanya nyu ngak siam pantai pihak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk ke niat bagi boh nyu lek nyu ni yang kelahan, yang hian, yang nai. Wanan hingga như năm sâu như bấm tay stru ti bộ như khăn bèn bao này nhau ni nai lo nhau ni khăng lo sebab nen pihak kerana Allah nanya Allah lại kadzibta hơi ni menjai lau phong thì tua hakik ko phong thì tuang kan ai gang kong pau pe ho ilmu lo như nap to gang như baca Quran top như pengipang gapang như masyaallah Allah tayyib pengipang nhóm tai nào pop cột mà để paling masuk pas suanya hơi khăn cao xít gương hôm tai cái đấy gương hơi ngạ mà lên hơi ngạ cái đấy hơi tụi to gang co hơi tụi baca Quran khăn cao xít gan khăn đấy tung pi con lên ngạ nến ya Allah lillahi ta'ala kerana Allah jawab lại kadzibta hum ya lau sebab apa sebab Allah boh terkait boh dalam tai gang terkait boh dalam tai gang pantai Allah boh tam kelnyu sao pantai Allah boh dalam gai kelnyu ke Allah boh ke dalam kong Allah boh gai walaupun dia tahu je pe ke dah boh Allah boh boleh apa kadzibta heulau hum ya lau sebenarnya heu ngak nen tum kan pegang lai hari ni ilmu lu yang lem jangan lem pak ngipang kan pagi pegang ye tapang ye Melayu dah pengen puji pe ye di klaunya pong di klaunya hai pong di klaunya gang kong Allah perai tiap alu perai harta meh pria lui dan sebagainya pokoknya pun meh lui pria lui nan sekarang nengak semki ko nengak sela ko tenggangkan perai gangkan ni dah yang nengak chi misalnya siam awan nang pika siam ngak yang siam boh tiap boh tentang ti siam Allah yang ni Allah mu ni nyokia pantai tenggangkan nyokia yang ngak semki nyokia yang ngak sela apa siam pantai gang boh olam lam tanya pinatal hari akhirat hari kiamat peh tanya peh lam citanya boh kayak kenai nuqtatun sauda Hake nuktah tak ni tenot cuk dalam tanya makna cuk ni niat nyawa ikhlas posonya nyulai kerana Allah boleh kadzibta hum yai lau akhir pih boleh ngak tum kan surga kau kan rahmat kau kan redha kau pantai kan yang yehu hatum kong kan kapai tumpih dunia kong kan kapai yang ye hư yang lại nik hư yang po hư yang nam hư sebab hư ngak tum nang kapai pi pantai hư ni kan rahmat kau hư kan belasan mengkau untuk cok surga hư tekan nang ya kai ni hul pi pe hư cok dalam surga melainkan hư malaikat kau ba tung pi kon ni cok dalam neraka bonan ngak ke sebab kerana Allah ni bismillah ni cai petolai tuapkan ni tisa dalam tengah amal ibadat ngak ke dah jauh bismillah telau ti tuanya ngak ke dah jauh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala tian-tian tais aitung pi kau kai mung iktibar ti sanan iktibar ti tua meng surah al-fatihah ni tidak ya tahu bahawa tung pi dan hatum nikmat kong ho terai masa ni
mai mong Allah Subhanahu wa taala tumpi dan nikmat kong phot pong nikmat ke nikmat Islam dan nikmat iman phot pong nikmat kong Allah hu praina pak dia tumpi kau dengan nikmat kai tumpi mam Allah Subhanahu wa taala pin lai dia betul nikmat ni dia yau bersyukur nau pak Allah Subhanahu wa taala sekerang-kerangnya dia lai alhamdulillah tu sekerang-kerangnya punya betul nikmat hau kek dah hau meh periak ko nengak bang hau lepas ni hau nữ ko hau cha ko kan khan la mai yang hau cha nữ kai Allah alhamdulillah hang sekerang-kerang kai ya puji mejom nau pak Allah Subhanahu wa taala dan kai mun trai lai alhamdulillah mak siam kai betul nikmat Allah trai nama ya sembiang sunat 2 rakaat sunat ke sunat syukur atau sekerang-kerangnya sujud nampak Allah sujud ke sujud syukur sebab trai hau nikmat mai tandanya trai hung Allah ni tok kam ni trai hau wa Allah tai trai hau hatum nikmat của mai tumpi mong Allah Subhanahu wa taala yang nengrai pin lai trai ya kapo kan cepat trai Melayu lại kan uji trai kan cepat trai tham đa trai ngak bang hulpa la ngak kan ho ka mai lo la ngak po ho hasil mai lo hab bang ni nya hujan mai misalnya ngak bang ngak po ho ki ni po kan uji trai po kan cepat trai po kan tahu trai hamba kau ni pin lai ka prai nikmat kau như bersyukur nampak kau pantai pin ka uji nyu ka cepat nyu ka kan tahu nyu pi Allah tahu Allah tahu nyu ni kan tahu po nyu ni bersyukur nampak Allah rang kong tahu meng mu iktibar meng surah al-fatihah ni nyu tahu ni po kan cepat kau po kan tahu kau ni waktu ho tutul nikmat kau bersyukur nampak Allah kau lai alhamdulillah pantai pin lai po cepa kau po kentau kau ni separ na pilai iman nem ta tua dan mai tung pi kau iman nem pilai ta tua al imanu sinfan iman kan tau dengan iman kau iman tua ka tisa pin po pe nikmat dia bersyukur nampak Allah syukur nampak Allah bisa amati bersyukur isyarat dan tanda lah tiga ini yang kong beriman apa Allah di tuanya pin lai po cepat tigai po uji tigai hongkan teman nữ mentai pesang humai sang ataupun nữ nyu derhaka hong sang nyu misalnya nyen po kan cepat kan tahu tiga ini spal apa maknanya spal maknanya tahu tumpi hatum ni mai mung Allah Subhanahu wa taala pin lai tigai neng ngak ho tuap kani pin lai po prai tigai ho nikmat dia bersyukur tigai alhamdulillah pin lai po cepat tigai spal maknanya tigai ni yang kong ho iman kong khang yang tu nan ni iktibat di tua iktibat di klau meng surah al-fatihah ni po kan peta tigai beritahu tentang sifat Allah. Sifat Allah ni sifat pengasih dan penyayang. Hakik pengasih dan penyayang sifat enam. Allah ni enam nampak hambanya. Hamba Allah ni hai meneng. Hamba Allah ni entah manusia. Manusia nengai entah yang beriman, hamba Allah negai ya ka binatang ya ka pon kiau ya ka jin ya ka ke walaupun dia ia boh pantai minta tok dalam dunia ni tumpi nang yêu hamba Allah Subhanahu wa taala tumpi ataupun dengan lagi makhluk Allah dan makhluk Allah ni minta kong beriman napa Allah dan entah kong beriman napa Allah jeng kafir jeng kafir.
องไม่ตันวิวาไตสไอสปารันไตก่อนคือฟังตันพิดานที่ให้มีชมดลปอดมีมุสลิมกัมพูชีตรงที่ที่ตลาดห้องลิงวินักเก๋เมื่อโลกย้อนหลังโปรแกรมไซต์ที่ภาษาจำใจแต่วักตัวกำนัดฮอลนาซีก่อนที่ยังมีก็ยาห้องยังผู้ตลาดสตูดิโอไซต์เมืองมาตันพนมเปญแล้วก็ละองวิวาไตสไอตำนิกาอย่าละปังนำแต่ปีไล่กีฬาพบนุษย์ปกติกรรมเอาตรงปีกาหายแต่ฮอลันตรงปีกาก็หัวเอาไงdengan kata angpau pe umwi batais ai rahmat berkat selamat afiat tong pika dan ko huwa ogai napa syarikat yaniក្រុមហ៊ុនទាំងពីរកងតែងតែហូតមើលរួមណាហូតមើលរួមតងឧបត្ថម្ភតាមពុហាត់ផ្សាយទាំងពីរទៅเพจ Channel ព័ត៌មានមុស្ลิมកម្ពុជាអលណាស៊ីលកៅឡាហងវបិលឡៃតោហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារ៉ាកាតុវិមានបៃតងគម្រោងអភិវឌ្ឍវិឡាផ្ទះល្វែងនិងដីឡូខេត្តត្បូងឃ្មុំ NASA អ្នកឯកទេសព្យាបាលនិងថែរក្សាសម្រស់នាំចូលផលិតផលលេខ1ពីប្រទេសថៃព័ត៌មានលម្អិត023 99 ការ៉េ5 Macasland គម្រោងពូដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី Cafe 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ1955គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ Salat Darul Quran ឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរ៉ាន Cafe Ali Brown 5 in 1 រួមផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនឿយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋាន Peace មានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបអាហារបែបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់